Eh, tao stop mover muna. Yun oh. Yee. Yun oh. Putang ina. Siyempre. Yun oh. Wala nang tawuyong sa akin kuya no. Ano na lang, yung matamis na lang. Ibang kwento na ito. Eh, man. Ba, mas moral yata itang kainin dyan eh. Lidyo mo. Alright, let's go. Woo! Hey! Okay guys, so yun no, magandang umaga po sa inyo. So magtaho muna po tayo lahat guys. Let's go!